Wow, mga housekeeping me. Ang kanilang breakfast ay chicken tocino me, no? Chicken tapa. Chicken tocino. Hindi, tapa. Chicken tapa. Ayan. Tapos meron ding chicken tapa with sunny side up egg. Apa. And Milo. Wow. Hot Milo. Mami Pami. Ha? Don't forget to put hot Milo. Oo, Milo. Breakfast for today. Yan. Ay, wala pa. Dami. Ayan. May mga kulang pa mi. Meron pang hindi nalagyan, no? Ito. Isa, dalawa, apat. Yan. Ito pa. Wala pa to. Dalawa pa dito. No, ito. Tapos ito. Ito. Ayun. Ayun. Tapos ito may super liit yung isa. Kailangan siguro ng dagdag. Ito. Okay. Ayan. Thank you, Mami Pami. Okay. Ayan. Yan yung breakfast for today.